السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم موضوع پہ آج کے اس پروگرام کا انعقاد کرنے پہ میں منتظمین، علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب، حافظ عبدالوحید روپڑی صاحب، بھائی شکیل الرحمان ناصر صاحب اور تمام منتظمین کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، حالات کے تناظر میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مختصر وقت میں دو پہلو عرض کرنے ہیں جن کا آج بہت گہرا تعلق ہمارے وطن عزیز کے حالات سے بھی ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہم جس بحرانی مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہمیں دو شدید مسائل درپیش ہیں۔ اندرونی طور پہ ہم انتشار کا شکار ہیں، خلفشار سے دوچار ہیں، انارکی ہے، عدم برداشت ہے، نفرت کا ماحول ہے، اور اندرونی طور پہ ہم اس شدید مرحلے سے دوچار ہیں۔ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، ایک دوسرے کے کپڑے اتارنا، یہ ہمارا بالعموم شعار بن چکا ہے۔ اور بیرونی طور پہ ہمارا وطن عزیز اس وقت شدید طور پہ بیرونی جارحیت سے دوچار ہے۔ یہ دونوں مسائل مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درپیش تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسوہ پیش کیا؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج بھی ہم حالات کا سدھار چاہتے ہیں، ہم کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہم پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس سب کے لیے رہنمائی اسوہ محمدی میں موجود ہے، سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ میں صرف کلمہ پڑھنے والے انصار و مہاجرین موجود نہیں تھے، بلکہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ٹولے کی شکل میں منافقین بھی موجود تھے، اور یہود کے 3 طاقتور قبیلے بھی مدینہ کے پہلو میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ مدینہ منورہ کو ہر حال میں پرامن رکھنا ہے، یہاں کوئی انتشار پیدا نہ ہونے پائے، کوئی خلفشار نہ پیدا ہونے پائے۔ اس کے لیے اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ نے انتہا درجے کی جدوجہد کی ہے، آپ نے برداشت کو عام کیا ہے۔ بار ہے ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے، عرض کرتے تھے، آپ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ آپ کیا فرماتے تھے؟ ٹھہر جاؤ، تحمل کا مظاہرہ کرو، رکو، برداشت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہمارے دشمن کیا کہیں گے کہ بہت اچھا ہو گیا ہے، بغلے بجائیں گے، خوشیوں کے شادیانے بجائیں گے، اور کہیں گے کہ دیکھو دیکھو اب یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا ہے۔ اس آپسی جنگ اور لڑائی سے
बचाने के लिए मेरे मोहतरम भाइयों, आप सीरत तैयबा का मैं आप सामीन को कहता हूं, असर नौ मुताला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजार हजतन किए हैं, कोशिशें की हैं, मेहनतें की है, बर्दाश्त किया है, गालियां भी सही है, ताने भी सहे हैं और हर एतबार से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की कि किसी तरह भी मदीना मुनव्वरा बदअमनी, आपसी लड़ाइयों का, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने का शिकार ना होने पाए। ये आपकी सीरत है, इसको हमें पढ़ना है। और जहां तक बैरूनी मुदाखलत का ताल्लुक है, आज पाकिस्तान में जितने भी हालात खराब है, मुआशी तौर पर या सियासी तौर पे, मुआशरती तौर पे या इक्तिसादी तौर पे, मैं अल्लाह की कसम खा के इस खूबसूरत महफिल में ये बात कहता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इनका 70% ताल्लुक बैरूनी मुदाखलत के साथ है। बैरूनी मुदाखलत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरूनी मुदाखलत के मुकाबले में आप एक शमशीर बेनहम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस हवाले से आंख नहीं नीची है। हर मौके पे मदीने को पुरअमन रखने के लिए कभी दुश्मन को बदर में रोका है, कभी ओहद में रोका है, दुश्मन से ज्यादा हो गया, खंदकें तो खोद रही है, लेकिन दुश्मन को मदीने में घुसने नहीं दिया है। आपने कभी रूमियों के सर पे चढ़ के वो अभी साजिशों के जाल बुन रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मैदान में उनकी दहलीज पे पहुंच के उनकी सोचों पे हमला किया है कि तुम सुपर पावर तो अपने घरों, हमारे मदीने का खिलवाड़ करने की तुम्हें किसी तौर पर इजाजत नहीं है। आगे बढ़ना है, पहले मैदान में आओ, तलवारें फैसला करेंगी कि तुमने मदीने के अमन को तबाह करना है या हमने तुम्हारी सुपर पावरी को मट्टी में मिलाना है। और आखिरी बात करता हूं, इस हवाले से हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। सैयदा अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 खूबियां आपकी बयान करते हैं। फरमाते हैं आप कायनात के सबसे हसीन इंसान थे। दूसरी फरमाते हैं आप कायनात के सबसे ज्यादा सही इंसान थे। और तीसरी फरमाते हैं आप कुल कायनात के सबसे बड़े बहादुर इंसान थे। और मिसाल देते हैं, कहते हैं एक रात, कोई आधी रात का वक्त था, मदीने में खटका महसूस हुआ जैसे दुश्मन ने मदीने पे कोई अलगार कर दी है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं सारा मदीना अंधेरे में आधी रात के वक्त ठंडी मीठी नींद सोया हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में हमले का खटका महसूस हुआ है। आपके पहलू में तलवार पड़ी हुई थी, उसको सीने से हमायल किया है और करीब अबू तलहा अंसारी का घोड़ा बंधा हुआ था, उसको पकड़ा है। उस घोड़े की नंगी पुश्त पे बगैर पैडल के, बगैर काठी के जंप लगा के मेरा और आपका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुरी, जुर्रत, शुजाअत और नडरपन का मुजाहरा करते हुए घोड़े की नंगी पुश्त पे सवार होते हैं। और जिस तरफ से खटका महसूस हुआ था, घोड़े को एड़ लगाई है, उसी तरफ को दौड़ पड़े हैं और सारे इलाके की रैकी करके, जमीनी मुताला करके, हालात का जायजा लेके अभी सहाबा निकल रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे थे और फरमा रहे थे साथियों परेशान ना हो, वो घबराओ नहीं, जो तुम्हें खटका महसूस हुआ वही मुझे महसूस हुआ था। मैंने कहा अगर मोहम्मद की जिंदगी में दुश्मन ने हमला करने की, मदीने के अमन को तराज करने की कोशिश की है, तो आज अकेला मोहम्मद ही सारे दुश्मन का मुकाबला करेगा। माशाअल्लाह, ये है मेरे और आपके पैगंबर। अगर चाहते हैं पाकिस्तान अमन का मरकज बन जाए, सलामती का मरकज बन जाए, आओ साथियों, भाइयों, अब उलमा इकराम, अमायदीन और कायदीन, मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं, हम सबको दोबारा फिर सीरत तैयबा की तरफ पलटना है, उसवा मुहम्मदी को इख्तियार करना है, अंदरूनी तौर पे बर्दाश्त को आम करना है, तहम्मुल को आम करना है और मोहब्बत को परवान चढ़ाना है, अफ़्व और दरगुजर की खूबियां इनको अपनाना है और बैरूनी तौर पे हमें अपने और बेगाने की तमीज करनी है, दोस्त और दुश्मन को पहचानना है और दुश्मन के मुकाबले में नाकाबिले तस्खीर चट्टान की तरह खड़े होंगे। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।